Le 1er juillet 2017, à Villepinte, dans le nord de Paris, s'est tenu le grand rassemblement annuel pour un Iran libre, en présence de Mariam Rajavi, présidente élue de la résistance iranienne. Des milliers de membres de la résistance iranienne réinstallés en Albanie étaient aussi présents, via une connexion en direct par satellite. C'est la délégation française qui a souhaité la bienvenue à ces milliers d'hôtes et ouvert des discours. L'oratrice principale était Mariam Rajavi, qui s'est exprimée longuement sur un changement de régime à portée de main en Iran. Le programme comportait également les discours des délégations américaines, saoudiennes, syriennes, palestiniennes et de nombreux pays européens. Bienvenue aux éminentes autorités politiques et parlementaires d'Europe, d'Amérique, de partout dans le monde, de pays arabes et musulmans. Bienvenue à ce grand rassemblement qui exprime sa solidarité avec le peuple iranien et sa résistance. C'est un honneur pour la France d'offrir l'asile scellé par François Mitterrand à votre présidente Mariam Rajavi et au mouvement qu'elle dirige. Votre présence ici, massive et enthousiaste, résonne comme un référendum contre le régime des mollahs et démontre les capacités de cette résistance pour un changement démocratique dans votre pays. Votre volonté pour instaurer un jour la démocratie dans votre beau pays. C'est cette volonté qui vous rassemble ici, dans notre ville, comme un corps uni, comme le cœur de l'Iran libre qui bat aujourd'hui, ici, à Villepinte. La France, patrie des droits de l'homme, ne peut, ne doit, ne restera jamais silencieuse devant les graves atteintes aux droits de l'homme en Iran. Elle devra conditionner la poursuite des relations diplomatiques et économiques avec l'Iran au strict respect par le régime iranien des principes fondamentaux de l'humanité, des principes fondamentaux de la démocratie. Avec à mes côtés ma collègue sénatrice, Madame Yonnet. Nous sommes ici aussi à vos côtés parce que nous sommes les héritiers du Conseil national de la résistance qui a rétabli la République dans ce pays lorsqu'elle avait sombré sous la dictature et sous la barbarie des nazis et de leurs complices. Nous savons ce que c'est que nuée et brouillard, et c'est à ce titre-là que nous sommes à vos côtés pour vous soutenir dans votre lutte contre les mollahs, contre la dictature des mollahs. Votre combat pour la liberté, oui, votre combat pour la justice, oui, votre combat pour l'égalité, notamment entre les femmes et les hommes, me concerne comme députée, femme et mère. Même si le combat est long et difficile, l'histoire témoigne qu'il mène toujours à la victoire de la lumière contre l'obscurantisme, de la démocratie contre la dictature, des droits de l'homme contre la répression. Il faut souligner que vos affirmations démocratiques, votre position ferme sur la parité entre les hommes et les femmes en politique, sur le rôle des femmes en politique, sur la séparation entre la mosquée et le gouvernement, ont très bien défini, encore une fois, dans les mots employés par Madame Rajavi, ont très bien distingué votre mouvement des autres mouvements du Moyen-Orient. Je ne connais pas beaucoup d'organisations à travers le monde qui est ancrée dans la population au point de mobiliser 100 000 personnes à l'extérieur, des exilés. Sa force sereine, la force sereine de ce mouvement de résistance est représentée par une femme que nous aimons et que nous admirons tous pour son courage et son intelligence. D'Iran, et c'est elle et vous qui êtes l'exemple pour les musulmans libres du monde entier. Et on a vu
Et on a vu durant ce scrutin les portraits de Myriam Radjavi dans les rues de Téhéran. Et la résistance gagne du terrain. Madame Radjavi, la résistance a votre visage, votre voix et votre détermination. از دیدار اعضا و مسئولان مجاهدین در آلبانی همه شاد و سرفرازیم که الان به گرد همایی ما پیوسته اند. حضار محترم، این گرد همایی تحت تأثیر 3 رویداد بزرگ است. انتقال هزاران عضو مجاهدین به خارج عراق که طرح خامنه‌ای برای انهدام جنبش مقاومت را به شکست کشاند، شکست سیاست مماشات آمریکا و اروپا با رژیم و شکست خامنه‌ای در انتخابات فرمایشی، یعنی شکست تمامیت رژیم ولایت فقیه. همین اوضاع جوشان 3 حقیقت اساسی را برای رسیدن به آزادی ایران و صلح و آرامش در منطقه بیان می‌کند. اول، ضرورت سرنگونی رژیم ولایت فقیه. دوم، در دسترس بودن سرنگونی این رژیم. و سوم، وجود یک آلترناتیو دموکراتیک و مقاومت سازمان یافته برای به زیر کشیدن استبداد مذهبی. به تصریح سرکرده نیروی انتظامی، سال گذشته نزدیک به 11,000 تظاهرات و اجتماع اعتراضی در سراسر کشور برپا شده است. نگاه کنید به گورخواب‌ها، نگاه کنید به جمعیت 10 میلیونی بیکاران، به 20 میلیون زاغه‌نشین و به 30% جمعیت کشور که گرسنه هستند. بله، آخوندها توسط همینها محاصره شده اند. We have an alternative. Not only do we have regime change, but we have an alternative, and that alternative is you. It's a democratic alternative. It's a force for change. It's well organized. It has popular support, and we have to break that loose. And supporting the MEK is one of the reasons and one of the ways to break that loose under the leadership of a great hero, Madam Rajavi. But I'm happiest to be here because finally I can say, and I can probably say this with a good deal of authority, that the government of the United States supports you. I come today to bring you a very simple message. Iran must be free. The dictatorship must be destroyed. Containment is appeasement, and appeasement is surrender. I can tell you from years of having come here that in history, that the name of your president-elect, Maryam Rajavi, will go down in the same tradition of fighters for freedom as Washington, Lafayette, and Garibaldi. The next step is to free Iran. And you all know down deep that regime change is up to the people of Iran. And that means you. That means the people who are in Albania. That means Iranian dissidents all around the globe. And that means Iranian dissidents in Iran, in Tehran, in all of the different cities. But the United States has to stand firm and stand behind this movement. That sometime soon, maybe even next year,
we are able to hold this meeting in a free Tehran, in a free Iran. The outcome of the President's policy review should be to determine that the Ayatollah Khomeini's 1979 revolution will not last until its 40th birthday. There's no fundamental difference between the Ayatollah Khomeini and President Rouhani. They're two sides of the same coin. This regime will continue to export terror and foment sectarian violence to accomplish their political objectives around Iraq, in Syria, in Yemen, and in Lebanon. Change must come to Iran. وجهادكم لتخليص الشعب الإيراني بكافة أطيافه عرباً وكرداً وبلوشاً وأزريين وفرساً كما قالت السيدة مريم رجوي من ظلم ولاية الفقيه مطلوباً. واليوم الدول التي تتبنى سياسة واضحة من أجل محاربة الإرهاب، من كان جاداً في محاربته للإرهاب فليتوجه شرقاً إلى طهران وليسقط هذا النظام الفاشي، وستجد أن كل هذه الميليشيات المسلحة الإرهابية ستذوب وتختفي عن بكرة أبيها. ونقول إننا بجهودنا وبجهودكم معاً سوف نحقق حلم الشعب الإيراني في الحرية والعدالة والديمقراطية. الآن يرسلون أبناءكم للذبح في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان. يرسلون أبناء الشعب الإيراني للذبح. Madame Rajavi's inspiring model that shows what a woman can do, what a woman can contribute for freedom and peace. Now, in the name of Albanian people, we are so honored to tell you that they are safe, they are in our faith, in Albanian faith, they are part of our home. Now it's time to stand all together and do the best for free Iran and help that we all together work for the people of Iran. The safe transfer to Albania last year was a great achievement and a strategic defeat for the mullahs regime who were planning to massacre. Which is one of the most difficult tasks in the history of the world, to get men and women achieve the kind of equality that this movement is pushing to achieve. Today, we do not want to talk about condemnation of the mullah's crimes. We want to talk about regime change. We want to talk about a future Iran with Maryam Rajavi's 10-point plan. I'm here today to support freedom for Iran. Wir wollen Sie unterstützen in Ihrem Ziel zu einem freien, zu einem demokratischen Iran. Ihr habt eine weibliche Führerin, Madame Rajavi. Aber ich möchte Ihnen sagen, das ist eine Frau mit Haltung, ganz ungewöhnlich, die Menschen nicht allein hat, lässt, die Würde verteidigt und führt. Madame Rajavi, friends, it is a distinct honor and privilege for me to join you in the fight for freedom and in the fight against religious fascism. The Italian government must call on the United Nations to place on their agenda launching probes into this massive crime of 1988. Let's stand for freedom. Let's stand for Iran. Let's rise and march for the victory of God.
Ramon Barros, Kurdi